Allview Simply S5. Kao što se već po kutiji da naslutiti, Simply S5 dolazi u bijeloj i crnoj boji. A ovaj telefon je odličan izbor ukoliko želite stabilan uređaj bez komplikovanog softvera. U Simply S5 dolazi i uputstvo za korištenje, kako bi se što brže i lakše upoznali sa vašim novim Allview telefonom. Ova knjižica pružit će vam detaljne informacije o svakoj opciji koja se nalazi na telefonu, a izlistane su i sve tehničke specifikacije koje se tiču modela Simply S5. Ukoliko vam tokom korištenja modela nešto ostane nejasno, uvijek možete iščitati uputstvo i naći potreban odgovor. U kutiji se nalazi garantni list kojim Allview garantuje za kvalitet svih svojih proizvoda, pa tako i ovog telefona. U Simply S5 stižu i slušalice sa mikrofonom, tako da možete nesmetano razgovarati i pored buke koju ste izloženi kada se nalazite na polju. U Simply S5 pakovanju je i punjač. Riječ je o dvodjelnom punjaču, te vaš telefon možete puniti na uobičajen način ili koristiti samo USB kabel za komunikaciju telefona sa drugim uređajima. U kutiji se nalazi i baterija koju ćete postaviti u predviđeno mjesto, i to tako što ćete jednostavnim pokretom palcem ukloniti zaštitni metalni poklopac. Kao što se vidi iz njegovih zaobljenih linija i spomenutog poklopca, riječ je o veoma kompaktnom i izrazito otpornom telefonu na moguća oštećenja, a Simply S5 zbog svog oblika odlično leži u ruci. Vrijeme je da pogledamo i kakav je telefon. Simply S5 ima prilično veliki displej u odnosu na svoju veličinu i činjenicu da se radi o klasičnom mobilnom telefonu. Tastatura zauzima donji dio prednje strane, a njom dominira glavni navigacioni taster, dok su pomoćni tasteri smješteni sa njegove lijeve i desne strane, kao i tipke za pozivanje i prekid poziva. Telefon se pali dugim pritiskom na ovu posljednju. Glavni ekran prikazuje samo djelić mogućnosti i opcija koje skriva ovaj telefon, ali pomoću navigacijskih tipki možete lako pristupiti meniju koji ima pregršt aplikacija ili pregledati dostupne widgete te ih prebaciti na početni ekran. Simply S5 koji možete kupiti u MTEL-u dolazi sa prevodom na lokalne jezike, ali i brojne druge jezike. Softver dolazi sa brojnim korisnim aplikacijama, a ukoliko koristite dvije SIM kartice, Simply S5 je definitivno odličan izbor, jer zahvaljujući Dual SIM funkciji nećete morati da koristite dva telefona. Vaše omiljene pjesme možete iskopirati na telefon pomoću microSD kartice, povezati slušalice i uživati u muzici. Ukoliko želite da podijelite muziku ili slike sa svojim prijateljima, to je pomoću Simply S5 izuzetno jednostavno. Zahvaljujući Bluetooth 2.1 konekciji možete lako razmjenjivati sve podatke sa vašim prijateljima. Također možete da prebacujete razne datoteke sa telefona na računar i obratno. Simply S5 ima aplikaciju i za ljubitelje fotografisanja, a riječ je o kameri od 2 megapiksela pomoću koje možete napraviti fotografije kvaliteta 1600x1200 piksela. Ne sumnjamo da će vam se svidjeti Simply S5 iz Allview radionice.